Okay, so we were talking about the shogunate. Feudal Japan, that's what I was reading yesterday. I know it's a bit of a strange book for Camino de Santiago, but that is what it is. And you know, I'm thinking that, I don't know if you've noticed that as well, that on every step that we take here on this Camino, I become more introvert. I confirm. No introvert, introspective. Introspective, yeah. I become more, this light here is, I become more of introspective. I do appreciate reading more than socializing with people. Especially if you're supposed to socialize with people in some way. Do you feel the pressure for socializing with people? No, Why are you supposed to? Not anymore. But it's free. If you're coming from the French way, where everything is about socializing, about the community, here people barely talk to each other, or maybe you talk with one or two. You can see there is a striking difference between the French way and the primitive. It is, no? Sure, yeah. Planning to walk Camino Primitivo? Check out the 10 highlights of that Camino in the description below. Click the link and get it delivered straight to your inbox. Like this it. Inteligente, como los japoneses, decía él. ¡A mesa! Increíble, ¿eh? Wow, super rico, right? How's it called in English? Blueberries. Blueberries. 100% pure blueberry. I'm gonna live forever here, right? So we are here now, a mesa. And we have 17 kilometers to go until Grandas de Salima. Probably this is where we stop today, right? And then 1, 2, 3, 4, 5 days until we... Hola. Sorry. After you, don't worry. Pensé que les había perdido No. hace 3 pueblos atrás. 5 days until Meride, and then we want to do Meride Santiago in 1 day. Yeah. But here it says it's 53 kilometers. It's okay. It's okay. Can we do that? Se encontraron a pesar de todo, porque la vida lo quiso y así fue. Oh, Y Jesús. juntos construyeron su castillo de amor y pasión. Pasaron años y la llama se fue apagando. Se fueron olvidando cómo ser dignos al amor. Cada vez más alejados y callados. La soledad acompañada es lo peor. El amor es lo más fuerte y poderoso. Es alegría en la que hay dolor. Seguridad
quiere. El amor es lo más fuerte y poderoso, esa alegría en la que hay dolor, seguridad en el que hay temores. Sin embargo, no volvemos a enredar. Atravesando el silencio de la noche, otro otoño acababa de empezar, aunque estaba uno al lado del otro, estaban lejos y sin poder hablar. Sin embargo, no volvemos a callar. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás. No quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente Okay, let's go y and me check if hablaste con the bed, una otherwise voz we have to tan keep dulce going. que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Pero el amor llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera. Se abrió la puerta y sin pensar dejas entrar el amor. No te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor. Or maybe it's this one. Galicia, Asturias. Galicia, Asturias. Galicia. Galicia, We're Galicia. gonna get on. Are you sure it was that one? Thank you for subscribing.